Ay, ikaw, natumba dyan yung pututoy mo, tumusok sa sahig eh. Perfect yung mga salita nitong batang to. Ikaw ba dapat? Yes. Aya. Yes. What's that? Ay, sus, pa cute. Nanggigigil. Ayan na siya. Papunta na. Ay. Ay, hindi na pala. Ay. Galing. Don't push, tita ka. Don't push. Yes, apakagaling. Ang paano yun, Mira? Paano yun, Ate Carlin? Hindi, paano yung ginagawa mo? Mira, let's go! Come to Tata. Hold Tata Carlin. Paano, Carlin, yung paningin mo? Ganun o. Sabi niya si kanina. Baba! Huwag na kumain ka eh. Oo. Tulong. No, don't pull, Tata. Magdapa. Yan si Tata. Do you like dapa? Abby. Awi, diba? Sabi niya, awi. No. Abby. Tata Carlin, dapa, Tata Carlin. Gaganon. Ako. What do you want? Yes. Home. Go home? You want to go home?